While we grieve, the call of public service remains steadfast to ensure the continuity. Attorney Elnathan C. Emilio. Please welcome Honorable Erlinda Bing Pabi Arakil. By the power vested in me by the Supreme Court of the Republic of the Philippines, authorizing me to administer an oath, may I request you to please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, Erlinda Pabi Arakel, having assumed the position of City Mayor of the City of Coronadal City Mayor of the City of Coronadal, by way of succession, as mandated by the Local Government Code of 1991, as mandated by the Local Government Code of 1991, in view of the sudden death in view of the sudden death of the duly elected City Mayor Honorable Eliordo U. Ojena, of the duly elected City Mayor, Honorable Eliordo U. Ojena. I hereby do solemnly swear I hereby do solemnly swear that I will faithfully discharge, that I will faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others and of all others, that I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Congratulations. Following the rule of succession, the vacancy in the office of the Vice Mayor is now filled by a veteran legislator with more than 18 years of experience in public service, driven by a passion to go above and beyond for every citizen. To take her oath as our new City Vice Mayor, with Attorney Elnathan C. Emilio as the administering officer, let us welcome Honorable Maria Esther M. Catorce. By the power vested in me by the Supreme Court of the Philippines, authorizing me to administer an oath, may I request you to please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, Maria Esther Marin Catorce, having assumed the position of having assumed the position of City Vice Mayor of the City of Coronadal, City Vice Mayor of the City of Coronadal, by way of succession, as mandated by the Local Government Code of 1991, as mandated by the Local Government Code of 1991, I hereby do solemnly swear that I will faithfully discharge, that I will faithfully discharge, to the best of my ability,
to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others and of all others, that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I may hereunder hold under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same, and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders and decrees legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Thank you. We will now be witnessing the ceremonial signing of oath. At this point in time, ladies and gentlemen, let us welcome our City Mayor, Erlinda Bing Pabi Arakel, for a short message. Mayang hapon sa tanan. Good afternoon to our Provincial Director, Sir Bong, from the Department of Interior and Local Government, Ma'am Fernandez, Jen, my colleagues, workers of LGU Coronadal, and of course, my husband, Attorney Fanny Arakel. Mayang hapon gid sa inyo tanan-tanan. As what I have said kanina umaga, kahit sa panaginip, hindi ko pinangarap o inisip ang pangyayari ngayon. Always, ang message ko kay Mayor, bisan hindi gid kami regular na nag-uusap through Sir Atan, Ma'am Christy, always gid ang priority is the health of our good Mayor. Natani mag-back to normal ang situation. Ang regret ko lang sa life, hindi man lang kami nakapag-usap. I tried my best with Ma'am Tess Dumato. Kasi sabi ni Ma'am Tess, Ma'am, istorya bala si Mayor. Sabat ko, gusto niya ako ayan, istoryahon. Dan sabi ni Ma'am Tess, istorya ka mo ah. That's why pumunta kami doon. It so happened na wala po si Mayor. Hindi na rin po ako nag-try uli. Dahil din po sa dami ng trabaho. Last na update ko kay Mayor, na nandun po ako sa Manila. I saw him with our Congressman, Denan Hernandez,
distributing BHW kit and wheelchairs. Pinakinggan ko pa yung speech niya. To tell you frankly, ang akon unang reaksyon, nga anga gintugtan na siya nga naglakat dira kay pagkainit. Yun po yung unang reaction ko. Okay na ba siya? Alam niya ng mga staff, nga anga nagkadto-kadto siya dito. Kasi ang update sa akin, bawal siya sa crowd. Yun yung unang reaction ko pagkakita ko. Then, Saturday afternoon, Sir Atan called, Ma'am, mag-acting mayor ka by Monday. Siling ko, how many days? Siling niya, maybe 1 week, maybe 2 weeks. Ang sagot ko kay Sir Atan, siling ko, nga man, din makadto si mayor. Tapos siling niya, kailangan kasi i-quarantine para mas mabilis yung kanyang pagaling. Siling ko, last ko gid nga pamangkot kay Sir Atan, okay lang si mayor? Ang sabat ni Sir Atan, same as usual pa rin. Pero okay lang siya. So, inaasahan ko, Monday ko magpungko as acting mayor. Hindi yung ganito. But anyway, ito na po tayo. As what I have said kanina umaga, sa trabaho, nandito po ang mga friends from the media. Kayang-kaya ko po ang trabaho. Na-train na ako ni Mayor. Because after we win last 2025 election, dumduman ninyo, permi niya ako gina-acting. Umabot ng halos isang buwan nga ako gidang acting mayor. Then ang hindi ko malimtan nga message niya sa akon before nangyari po na nagkasakit siya. Nga nagtanom sa akon, Bing, dito sa may namnama, may kinasal po dun. Message niya sa akon, Bing, pag-aralan mo magkasal. Sabi ko, bakit po? Ay, kailangan na pag-aralan mo lahat. Na hindi ko inisip na yun pala ay magiging ganito ang resulta. Anyway, nandito na po tayo. Kung trabaho, kakayanin ko. Wala akong problema. Kayang-kaya. As what I've said kanina rin in front of our employees, by the book na magtatrabaho po tayo. With your help. May initial na po ako na pagkikipag-usap sa mga department heads. Of course, with our legal officer, Attorney Joy Soliesta. Hindi po ako magpapalit ng legal officer. Meron lang po akong pinalitan, iilan lang po. Kung porsyento lang siguro, ang liit-liit lang ng porsyento, I hope you understand. Kasi kailangan ko rin somebody na mapagkakatiwalaan ko, na mayroon po akong trust in confidence. Then, uulitin ko pa rin yung sinabi ko sa mga empleyado kanina, huwag kayong matakot sa akin. Hindi po ako tipo ng leader na mahilig magpalit ng mga empleyado. The record shows in Sangguniang, especially in Vice Mayor's office, Sangguniang Panglungsod staff under Ma'am Marites Tugunon, pagpungko, iisa pa lang ang natanggal na empleyado. Pag malaki na talaga ang kasalanan mo. Pero pag mga petty things, wala yan sa akin. Ako lang yata ang hindi nagpapalit ng mga empleyado. Alam yan ng mga taga-Vice Mayor's office. So yun, mga empleyado at sa lahat ng mga nanonood, if you are job order, don't worry. Just do your job. Magre-revisit lang ako if you are asset of your department, regardless kung anong nangyari last election. Wala yun sa akin. Ang aking basihan sa pagpili ng empleyado ay ang inyong performance. Yan ang tatandaan nyo. And lastly,
I will grab this privilege. Kinakalive man kita sa Facebook. To all my listeners, for decade, thank you for loving being Pabi Arakel. But I'm sorry. I'm now signing off. No more commentaries, no more program. Pero humiling ako sa taga-brigada that tomorrow, pagbibigyan nila ako to play my intro, my stingers, and to say goodbye to all my listeners. Kasi hindi ko po ito napaghandaan. At yun ang nga sinabi ko sa inyo kanina. Nag-giveaway ako for 2028. Eh, kuya, plano magdagan. Gusto ko unite ang tao sa Coronadal. Pero hindi ko alam bakit ganito ang nangyari. Pero always ginahambal ini ni attorney sa akon. Ang lahat na nangyayari sa atin sa mundo, poon ang nagdidikta nito. So this challenge, as I have said, tatanggapin ko pong maluwag sa loob ko at hinihingi ko po ang suporta niyo. And to the Sangguniang Panglunsod, headed by Vice Mayor Esther Marin 14 Ter, hindi tagid inigin handom. Why tagid inigin isip? Nagalahugay gani kami. Ano man ingin sulod tam ni man? Because ang kabuhi namon balaan nyo man, we are just media practitioner. It so happened na minahal ng tao. Now, under your leadership, Honorable 14, and to all the members of Sangguniang Panglunsod, alam naman po natin ang pagkahati ng ating mandato. The Mayor proposes and you, the Council, disposes. I am expecting your 100% support, obra kita, para sa taga-Coronadal, kay damo-damo sa mga unfinished projects ang aton nga Mayor. Ang dami-dami. Then, i-grab ko rin ang privilege if Congressman Dinan is watching and even Governor Tamayo is watching. Sana yung mga ipinangako nyo na proyekto para sa lungsod na ito during the incumbency of Mayor, sana itutuloy nyo. Hindi nyo dapat isipin na ako ay kalaban nyo. Sana magkaisa tayo for the people of Coronadal City. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, Honorable Mayor Erlinda Arakil. We would like to recognize the presence of our City Local Government Operations Officer, Ma'am Jennifer Fernandez, and our Provincial Director of DILG South Cotabato, Sir Bong Swaib. Sir, good afternoon. At this point in time, let us hear another message coming from the second highest official of the City of Coronadal, our newly installed City Vice Mayor, Honorable Maria Esther M. 14. Thank you, Honorable Chao Rodriguez. To our Provincial Director po ng DILG, Sir Bong Swaib. And of course, sa Administrating Officer po namin kanina, Attorney Elnathan Emilio. Yan, parente ko na eh. And of course, to our CLGOO, Ma'am Jen Fernandez, sa atin pong newly installed City Mayor, Erlinda Pabi Arakil. Mayor na ganyang itawag ko sa iya, kag vice man itawag niya sa akon, naanad man kami nga duha nga may sugpon amon nga pangalan nga duha. We always call each other by first name o kon hayo, no? Kay for so many years nga upod man gid kami sa trabaho. Pero subong of the night kami gihapon as the top 2 na leaders ang aton syudad. Kagabi sang istoryahanay kami. Tama tong ginasiling nga ano man ning aton na sudlan, no? Pero siling ko sa iya, being babae gid kita. Pareho kita nga gagmay. Pero masupog kita sa trabaho. Kaya nato ni pamatud-an nga ang duha ka leaders sa syudad sang Coronadal kaya nga padayunon kung ano man ang ginupisahan
sang aton the best mayor sa siyudad sang Coronadal, Mayor Bebot Ojena. Damo patatalapuson, ako, in fact, saling ko gani, maswerte ako because for the first time, as a legislator, natagaan kami sang opportunity nga makaserve sang trabaho sang iya sang executive. Kay nga aman, kung ano nga mga events or activities, programs, meetings, nga andun po si Mayor, kasama kami. Sometimes kami ang pinapadala, amo nang manami lang because subong nga mga panahon, kami nga mga legislators or councilors ninyo, familiar kami sa ginumpisahan sa aton mayor. Familiar kami kung ano ang talapuson sa aton mayor nga ginbilin niya sa aton. Ako, ang role ko now, siling ko gani, lainan ni. Kung sa sulod sang pila ka tuig, this is my second term no, as councilor, but before that, 9 years po ako naging councilor, 2004 hanggang 2013. Umakyat na board member, 2013 hanggang 2021. Bumaba po dito as councilor hanggang ngayon, second term na po. Kapang-kapa po ni konsehala ninyo Esther Marin 14 ang trabaho as a legislator. We know our rules. We know kung ano ang limitasyon sa trabaho sang isa ka miyembro sang konseho. Kag ang diferensya sa trabaho sang isa ka executive kag sang isa ka sanggunian. Alam po namin yun. Mag-iba man ang akon nga role because starting this session, siguro na tingala ka mo nga ang subunggid ginpatigayon because as announced by Mayor Bing Pabi Raquel kanina sa flag ceremony, tomorrow dapat ang amon nga pag-take off. No? But we have official duties nga dapat himuon namon. For my part, ang pag-preside sang session, sang sangguniang panlungsod, subong nga hapon. Madamo sa mga appointments nga dapat mapirmahan para magpadayon ang transaksyon sa siyudad sang Coronadal. As I perform my first official function this afternoon as the presiding officer of this sanggunian, ang makomit ko lang po sa lahat, sa buong sambayanan, sa lungsod ng Coronadal. Kung nakasanayan po natin na performing ang sangguniang panlungsod under the leadership of Vice Mayor Erlinda Araquel, maningkamot pagid kami nga mas mangin performer pagid ang team sang sangguniang panlungsod subong. Iba na gid abi subong nga panahon, no kay sadto ya okay lang nga ang miyembro sang konseho, miyembro sang 4-piece, pungko, pamati, pirma kag magpauli, tapos na, no? Pero sa amon with this group sang sanggunian, amo na ginapabugal namon performing ang tanan nga members sang sanggunian. Ang proof of that is ang aton nagkalain-lain nga mga awards nga nabaton, pero damo pagid kita gali ralagson, no? Madamo pa sang pandayon nga mga ordinances, codes nga dapat pandayon sang sanggunian nga ini. Even though hindi na po ako makapag-sponsor ng mga ordinances, actually damo pa ko ginapanday, na-draft ko na. No? Nakibot lang kami sa niya panghitabo because hindi na ako makatindog sa podium nga ini to defend our proposed ordinances. Because I will be sitting there, no, mag-preside sa session, magpadalagan sa session. This afternoon, 3 measures po ang nakasalang na authored natin ng inyong pong lingkod. Ang creation ng PIDAW na office, ginhandom gina ni Mayor. Nakasalang for 3rd reading this afternoon, authored principally by yours truly. May institutionalization kita sang Corona 911 ordinance po natin as requested by CDRRMO, nakasalang for 2nd reading this afternoon. Meron po tayong authority na pumasok sa MOA, si Mayor Bebot Ojena with DepEd para sa Tarabasa program. Sa akin po yun dumaan. Pero nasalig ko na sa akon nga mga upod diri this afternoon, sila ang magadepensa sang sina nga mga measures. Even though I will be the presiding officer and the vice mayor of this city, hindi ina magpapugong sa akon para sa pagdusok gihapon sa mga measures. Ara lang ang akon mga upod nga magbulig,
no, para sa pagtindog diri sa atubangan sa pagdepensa. Kaya ang role namon panamion pagid ang serbisyo sang inyo mga opisyales sa siyudad sang Coronadal. Lastly po, ang pagpungko ko sa atubangan, ibilin ko na nada sa lamesa ang pink nga martilyo ni Vice Mayor Erlinda Arakil. Pwede ba brown lang akon pukpukon? Kaysa iya lagi na bagay ang kulay nga ina. No? Anyway, I am happy and rest assured po na kahit wala na si Mayor, padayon ang amon sini nga pagtrabaho. Last namon nga istoryahay ni Mayor, sa nag-distribute kami sa medical kit sa Zone 1 or di pag-distribute sa wheelchair sa diri sa Congressional Office. Nakibot ako, kaya nasanay ako kay Mayor, naka-mask, hindi siya namin pwedeng lapitan. Pero that very day, sang ginsugata ko siya, gintanay niya ang kamot niya sa akon. Hindi ko, ginbawi kong kamot, sa likod hindi lang Mayor, no. Ginkumusta niya gid ako. For the first time kasi tayo nagahalong man kita sa iya, di ba? Gadistansya kita sa iya. But that time, gusto niya gid, gindakop niya gid kamot ko, kag nangamusta, personal. May ginutik siya sa akon, hindi ko na lang ihambal ko ano ginutik niya. Pero subong nag-sink in sa isip ko, ang mga ginpanghambal niya for 3 consecutive meetings nga ginaistoryahan namon through Zoom. Nga may ada siya sa ginahangyo no, sa inyong nga konsehal. Nga sa lingko gani, hindi ko na lang siya baison, kaya hindi ko siya gusto ma-stress. But I would like to inform all our constituents diri sa siyudad sang Coronadal. Same with Mayor Bing Pabi Arakil. Ini nga posisyon, way ko ni ginahandom. Kontento na ako, dira magpungko, kay gusto ko ang trabaho ko, nga nagaduso sa mga ordinansa, kag resolution, kag nagaparticipate dira sa plenary, sa deliberation. Never in my dreams, nga ginhandom ko nga magpungko dira sa atubangan. Amo nang saling ko kay Bing, ikaw lang daiya, no? Diri lang kuya, bisan anhon nyo kapilit, no? Pero amo ina, gina-assure naton sa katawhan sa siyudad sang Coronadal, that this team will be a performing team, regardless ng party nga may ada kami. I assure you that under the leadership of yours truly, iba-iba man ang partido namon, magkapareho man ang partido namon, mag-aisa kami, mag-unite kami para sa pagserbisyo sa katawhan sa siyudad sang Coronadal. Maraming salamat po. Thank you so much, Honorable Maria Esther M. Catorce, the newly installed City Vice Mayor of the City of Coronadal. At this point in time, we will now go to the photo opportunities, and we will request the Honorable Mayor with her immediate family members in front for the picture taking, and staff as well. Karoon lang kaya nakasaksak. Ito ay Hello. I'd like to
We would like to request PD and the company to please remain with Vice Mayor 14. We would like also to request all the staff of the Office of City Councilor Maria Esther M. 14, immediate family members first. And then staff after.